सदाप्रभु मान धन्यवाद देवा सहित आपण प्रत्येक को मु स्वागत करे एवं मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। आम मैंने प्रत्येक अमृतमान कार्यक्रम को आसुचु, अमृतमान कार्यक्रम जोग दौचु, अंशी होचु, प्रभु वाक्य द्वारा आशीर्वाद मध्य पाउचु। प्रभु आम को बाहुल्य भाव आशीर्वाद करुछंती। आपण मान को धन्यवाद दिए जे आपण माने सुंदर भाव आम को प्रेम करी आमान को वाक्यर अंशी होती। तेणु प्रत्येक प्रभुरे वृद्धि पातु, या ही प्रभु चाहती। मु निवेदन मध्य करे जे आपण माने मध्य आमान को निमंते प्रार्थना करंतु, जद्वारा आम माने आगको बढ़ी पारिबा एवं आमानकर समस्त कार्य जो सेवा कार्य रही ता सुंदर भाव में कर तत्सहित सुंदर सुंदर वाक्य मध्य आपण निकट को आम आनीपर। प्रभु प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर हूँ। आसतु आज वाक्य मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करने जाऊँ तार प्रसंगटी हूँ पर्वतगण सदाप्रभु छामुरे तरली जाती। पर्वतगण सदाप्रभु छामुरे तरली जाती। बाइबल गोटे अंश पाठ करवा। गीत संगीता तार 97 गीत 5 पद। गीत संगीता 97 गीत तार 5 पद। एठा लिखा जाए, पर्वतगण सदाप्रभु छामुरे महम परी तरली गले, समुदाय पृथ्वी प्रभु छामुरे तरली गले। यही 97 गीत को जिते आम पढ़ू आम जापार जे सदाप्रभु सर्वशक्तिमान अटंती। तेणु ये अध्याय शीर्षक लिखा जाए, सदाप्रभु ही सर्वपरिस्थ शासनकर्ता। परमेश्वर को महानता को यही भजन द्वारा आम बुझी पारि थाउ। 5 पद लिखागला, पर्वतगण सदाप्रभु छामुरे महम परी तरली गले। आम समस्ते पहाड़ देखीचु, पर्वत देखीचु। पर्वत बहुत बड़ थाए। पर्वत पाखे जितेबाला आम छिड़ा हो से निजक बहुत क्षुद्र मन करि थाउ। जड़े मनुष्य द्वारा गोटे पहाड़ बा पर्वत को घुंचेबा संभवपर नुहे, किंबा गोटे पहाड़ को संपूर्ण भांगी देबा मध्य संभव नुहे। किंतु आज जो अंश आम पाठ कलु सेठा लिखा जाए, पर्वतगण सदाप्रभु सम्मुखें महम परी तरली गले। एठार एक गभीर विषयर शिक्षा रही अछि। आम जीवन रे अनेक पहाड़ रूपी समस्या मान आसी थाए। एपरी समस्यार सम्मुखीन हो जहाँ देखि भावी थाउ यही समस्या कदापि मो जीवन रु दूर हेब नाही। एपरी समस्या पाखरे आमे निजको बहुत क्षुद्र भावी थाओ एवं समस्या सम्मुखें निजर पराजय मध्य आम स्वीकार करि थाओ। किंतु वाक्य आमको आश्वास न दिए जे कौनसी पहाड़ रूपी बा पर्वत रूपी समस्या आम सम्मुखें आसू आमे ताहा सदाप्रभु सम्मुखें रखिले से ताहाको महम परी तरलाई देबे। बाइबल रे आमे हान्ना जीवन विषय पाठ करिछु। हान्ना जीवन रे एक पहाड़ रूपी समस्या थिला। से विषय को प्रभु के पाखरे आनिले। प्रभु से समस्या रो तांको उद्धार कले। बाइबल रे एपरि अनेक उदाहरण रही अछि। पितरों को कारागार रे बंद करागला। जणे 2 जण नुहंती बरं 16 जण सैनिक जगिछंती। पितर भाविथिले से सेठारु रक्षा पाई परिबे नाही, किंतु मंडली तांको निमंते प्रार्थना कले एवं सदाप्रभु सम्मुखें समस्त असंभव संभव रे परिणत हुए। जेतेबेले समग्र मंडली पितरंक निमंते प्रार्थना कले सेतेबेले सदाप्रभु पितरंक निमंते एक बड़ आश्चर्य कार्य करुछंती। आम जीवन रे मध्य जेकोसी समस्या थाउ, पारिवारिक समस्या थाउ, आमर कार्यस्थलर समस्या थाउ,
ଆମ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଅଭାବର ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କରିବେ। 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗମନ କରେ, ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଶତ୍ରୁଗଣକୁ ଦଗ୍ଧ କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିଦେବେ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ବିରୋଧୀ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରତାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଦେବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ମାର୍କ ତାର 11 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେହି ପର୍ବତକୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ ବୋଲି କହିବ, ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା ମାଗୁଛି ବା ଯାହା କହୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ ରୂପୀ ସମସ୍ୟାକୁ ମହମ ପରି ତଳାଇ ଦେବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟ ପାଇବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆମଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ଶୈତାନ ଆମଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶୈତାନ ଆମର ପାଖରେ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କୌଣସି ପର୍ବତ ରୂପୀ ସମସ୍ୟା ବା ପର୍ବତ ରୂପୀ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ପର୍ବତ ରୂପୀ ସମସ୍ୟାକୁ ବା ବାଧାକୁ ମହମ ପରି ତରଳେଇ ଦେବେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିବାର ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଧନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଗର ଏକମାତ୍ର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାକ୍ୟ, ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପର୍ବତରୁ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କେବଳ ଯଦି ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପର୍ବତ ରୂପୀ ସମସ୍ୟାକୁ ମହମ ପରି ତରଳେଇ ଦେଇଥାଅ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ, ସେପରି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ, ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ କାଟିବୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।